Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The master plan of the liberal mainstream has failed in the United States, and thus it was not possible to exclude the favorite Donald Trump from the primaries, who also won a landslide victory in the superdelegate round, said Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjártó. In a joint press conference with his Bosnian counterpart Elmedin Konakovic, the minister welcomed the fact that in the United States the liberal mainstream's master plan to knock the non-liberal candidate out of the race altogether has failed badly, and that the Democratic Party will have to face Donald Trump in a democratic contest following the U.S. Supreme Court's decision. The Palestinian Islamist terrorist organization Hamas has said it will continue negotiations with Israel through mediators until a ceasefire agreement is reached. The organization said it would show the necessary flexibility to reach a deal that would require an end to aggression in the Gaza Strip, and Hamas accused Israel of putting obstacles in the way of an agreement. Representatives of the US, Qatar, and Egypt are in Cairo to discuss a possible ceasefire with Hamas. Israel is not directly involved in the talks. Among other demands, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is demanding that the Islamist organization disclose the names of the hostages held in the Gaza Strip who are still alive. Hamas claims that because of the Israeli attacks, it is currently unable to say who is still alive among those who have been abducted. Ramadan could start this weekend. Ramadan begins the day after the new crescent moon is sighted by the Lunar Observatory. A group of astronomers, court officials, and members of the Islamic authorities meet to determine the start of the month. While Saudi Arabia traditionally announces the beginning and end of Ramadan in the Middle East, each country in the Middle East has its own lunar observance committee. Muslims follow the lunar calendar, which is aligned with the phases of the moon and is approximately 354 days, 11 days shorter than the traditional Georgian calendar. Because of this difference, Ramadan is moved forward a few days each year, making it an anticipated event whose exact dates are only revealed closer to the month. Israel's National Security Council issued a statement this week calling on the public to act responsibly when traveling abroad in observance of Ramadan and in accordance with the recommendations contained in the travel warnings. This period, which is the Ramadan, has a unique religious significance in the Muslim world. Muslim terrorist organizations see Ramadan as an opportunity to carry out attacks and acts of violence, the statement said. During this period, incitement and calls by elements of radical Islam to carry out attacks intensify. The National Security Council estimates that terrorist organizations are expected to take advantage of Operation Iron Cards and the tensions surrounding the Temple Mount and Al-Aqsa Mosque to incite activists and supporters to carry out attacks against Israeli and Western targets. The NSC also warned that Hamas and Palestinian Islamist Jihad are calling for terrorist attacks during Ramadan that could take place abroad. British Prime Minister Rishi Sunak also joined one of his top advisors in a meeting with visiting Defense Cabinet Minister Benny Gantz, giving legitimacy to the senior Israeli official who was in London against the wishes of Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sunak attended a meeting with British National Security Advisor Tim Barrow with Gantz, the second of two meetings the War Cabinet member held in London. Gantz thanked the UK for its efforts to ensure Israel's security and stressed the importance of continued international pressure on Hamas to secure the release of the hostages, said his office. According to the English language statement issued by the office, Israel will support solutions to the humanitarian aid crisis that do not lead to the diversion of aids to Hamas. The European Union is supporting efforts to establish a maritime humanitarian corridor to provide supplies to the people of Gaza during the armed conflict between Israel and Palestine, the European Commission chief spokesman Eric Mamer said on Wednesday. In response to a question from journalists at the European Commission's usual daily press conference, the spokesman said, among other things, that Cyprus has spearheaded the initiative to create a maritime humanitarian corridor. Commission President Ursula von der Leyen will travel to the island nation. According to the information, Ursula von der Leyen will visit the port of Larnaca on Friday to visit the center set up to deliver joint EU aids to the Gazans. Since the beginning of the Israeli-Palestinian conflict, the European Commission has stressed the need to provide assistance to Palestinians in need, as well as stressing that the situation of innocent Palestinians unconnected to Hamas and its terrorist activities is one of the utmost concern. The Commission is taking all possible steps to help them, he said. Moscow wants European diplomats who recently cancelled a meeting with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov to answer questions about what they are doing in Russia. Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova told a news conference in the federal territory of Sirius. Lavrov said on Monday that he had personally wanted to dissuade EU ambassadors from trying to interfere in Russia's presidential elections,
but they cancelled the meeting 2 days before the meeting. Zakharova said this week that the meeting had been invited by the heads of the diplomatic mission of the EU and its member states. The conclusion is obvious. They are not interested in contacts with Russian officials as a whole. This is not an isolated case. We see this in a broader sense, the spokesman said. This is an anomalous diplomatic practice. It is something that fundamentally calls into question the purpose of diplomatic missions in these countries. In this way, the question has been raised, what do they themselves see as the purpose of their presence in our country? Added the spokeswoman. And finally, for the weather, the weekend is expected to be mainly cloudy. By Sunday, the sun could be shining in certain places of Hungary. The temperatures will average around 1 to 8 degrees Celsius in the morning and 12 to 18 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hetttv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der Masterplan des liberalen Mainstreams ist in den Vereinigten Staaten gescheitert und so war es nicht möglich, den Favoriten Donald Trump aus den Vorwahlen auszuschließen, der auch in der Superdelegiertenrunde einen erdrutschartigen Sieg errang, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem bosnischen Amtskollegen Elmedin Konakovic begrüßte der Minister die Tatsache, dass in den Vereinigten Staaten der Masterplan des liberalen Mainstreams, den nicht-liberalen Kandidaten ganz aus dem Rennen zu werfen, schwer gescheitert ist und dass die Demokratische Partei nach der Entscheidung des obersten Gerichtshofes der USA Donald Trump in einem demokratischen Wettbewerb gegenüberstehen wird. Die palästinensische islamistische Terrororganisation Hamas hat erklärt, sie werde die Verhandlungen mit Israel über Vermittler fortsetzen, bis ein Waffenstillstandsabkommen erreicht ist. Die Organisation erklärte, sie werde die nötige Flexibilität zeigen, um ein Abkommen zu erreichen, das ein Ende der Aggression im Gazastreifen voraussetzt. Die Hamas beschuldigte Israel, eine Einigung Steine in den Weg zu legen. Vertreter der USA, Katars und Ägyptens sind in Kairo, um mit der Hamas über einen möglichen Waffenstillstand zu sprechen. Israel ist nicht direkt an den Gesprächen beteiligt. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu fordert von der islamistischen Organisation unter anderem, den Namen der im Gazastreifen festgehaltenen und noch lebenden Geiseln bekannt zu geben. Die Hamas behauptet, dass sie aufgrund der israelischen Angriffe derzeit nicht in der Lage ist, zu sagen, wer von den Entführten noch am Leben ist. Der Ramadan könnte dieses Wochenende beginnen. Der Ramadan beginnt am Tag nach der Sichtung der neuen Mondsichel durch das Mondobservatorium. Eine Gruppe von Astronomen, Gerichtsbeamten und Mitgliedern der islamistischen Behörden treffen sich, um den Beginn des Monats zu bestimmen. Während Saudi-Arabien traditionell den Beginn und das Ende des Ramadan im Nahen Osten bekannt gibt, hat jedes Land im Nahen Osten sein eigenes Komitee für die Einhaltung des Mondkalenders. Muslime richten sich nach dem Mondkalender, der sich an den Mondphasen orientiert und etwa 354 Tage umfasst, also 11 Tage kürzer ist als der traditionelle gregorianische Kalender. Aufgrund dieses Unterschieds wird der Ramadan jedes Jahr um einige Tage vorverlegt, was ihn zu einem vorweggenommenen Ereignis macht, dessen genaue Daten erst kurz vor dem Monat bekannt gegeben werden. Der Nationale Sicherheitsrat Israels hat diese Woche eine Erklärung herausgegeben, in der er die Öffentlichkeit auffordert, bei Reisen ins Ausland während des Ramadan verantwortungsbewusst zu handeln und die in den Reisewarnungen enthaltenen Empfehlungen zu beachten. Dieser Zeitraum hat eine einzigartige religiöse Bedeutung in der muslimischen Welt. Muslimische Terrororganisationen sehen den Ramadan als eine Gelegenheit, Anschläge und Gewalttaten zu verüben, heißt es in der Erklärung. Während dieser Zeit nehmen die Aufstachelung und die Aufrufe von Elementen des radikalen Islam zur Durchführung von Anschlägen zu. Der Nationale Sicherheitsrat geht davon aus, dass terroristische Organisationen die Operation Iron Cards und die Spannungen rund um den Tempelberg und die Al-Aqsa-Moschee nutzen werden, um Aktivisten und Anhänger zu Anschlägen gegen israelische und westliche Ziele anzustacheln. Der NSC warnte auch, dass die Hamas und der palästinensische islamistische Dschihad zu Terroranschlägen während des Ramadan aufrufen, die im Ausland stattfinden könnten. Der britische Premierminister Rishi Sunak nahm gemeinsam mit einem seiner Top-Berater an einem Treffen mit Verteidigungsminister Benny Gantz teil und verlieh damit dem hochrangigen israelischen Beamten, der gegen den Willen von Premierminister Benjamin Netanyahu in London weilte, Legitimität.
Sunak nahm gemeinsam mit Gantz an einem Treffen mit dem britischen nationalen Sicherheitsberater Tim Barrow teil, dem zweiten von 2 Treffen, die das Mitglied des Verteidigungskabinetts in London abhielt. Gantz dankte dem Vereinigten Königreich für seine Bemühungen, Israels Sicherheit zu gewährleisten und betonte, wie wichtig es sei, weiterhin internationalen Druck auf die Hamas auszuüben, um die Freilassung der Geiseln zu erreichen, so sein Büro. Laut der vom Büro herausgegebenen englischsprachigen Erklärung wird Israel Lösungen für die humanitäre Krise unterstützen, die nicht zu einer Umleitung der Hilfe an die Hamas führen. Die Europäische Union unterstützt die Bemühungen um die Einrichtung eines humanitären Seekorridors, um die Menschen im Gazastreifen während des bewaffneten Konfliktes zwischen Israel und Palästina mit Hilfsgütern zu versorgen, sagte der Sprecher der Europäischen Kommission Eric Mamer am Mittwoch. Als Antwort auf eine Frage von Journalisten bei der üblichen täglichen Pressekonferenz der Europäischen Kommission sagte der Sprecher unter anderem, dass Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in den Inselstaat reisen werde, da Zypern die Initiative zur Schaffung eines humanitären Seekorridors angeführt habe. Den Angaben zufolge wird Ursula von der Leyen am Freitag den Hafen von Larnaca besuchen, um das Zentrum zu besichtigen, das eingerichtet wurde, um die gemeinsame EU-Hilfe an die Menschen im Gazastreifen zu liefern. Seit dem Beginn des israelisch-palästinensischen Konfliktes hat die Europäische Kommission die Notwendigkeit betont, den bedürftigen Palästinensern zu helfen. Die Kommission betont, dass die Lage der unschuldigen Palästinenser, die nichts mit der Hamas und ihren terroristischen Aktivitäten zu tun haben, äußerst besorgniserregend sei und unternimmt alle möglichen Schritte, um ihnen zu helfen, sagte er. Moskau möchte, dass die europäischen Diplomaten, die kürzlich ein Treffen mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov abgesagt haben, Fragen zu ihren Aktivitäten in Russland beantworten, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa auf einer Pressekonferenz im föderalen Gebiet Sirius. Lavrov sagte am Montag, er habe die EU-Botschafter persönlich von dem Versuch abbringen wollen, sich in die russischen Präsidentschaftswahlen einzumischen, aber sie hätten das Treffen 2 Tage vor dem Termin abgesagt. Sacharowa sagte diese Woche, dass das Treffen von den Leitern der diplomatischen Vertretungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten eingeladen worden sei. Die Schlussfolgerung liegt also auf der Hand. Sie sind an Kontakten mit den russischen Beamten insgesamt nicht interessiert. Dies ist kein Einzelfall. Wir sehen dies in einem breiten Sinne, sagte die Sprecherin. Dies ist eine anormale diplomatische Praxis. Es handelt sich um etwas, das den Zweck der diplomatischen Vertretungen in diesen Ländern grundsätzlich in Frage stellt. Auf diese Weise wird die Frage aufgeworfen, was sie selbst als Zweck ihrer Anwesenheit in unserem Land sehen, fügte die Sprecherin hinzu. Und schließlich zum Wetter. Für das Wochenende wird eine starke Bewölkung erwartet. Am Sonntag könnte stellenweise die Sonne scheinen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt bei 1 bis 8 Grad am Morgen und zwischen 12 und 18 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Selon le communiqué du ministère hongrois des Affaires étrangères, le ministre Péter Szijjártó a estimé à propos des États-Unis que les plans directeurs du courant libéral dominant avaient échoué comme il n'avait pas été possible d'exclure les favoris Donald Trump des primaires, ces derniers ayant par ailleurs remporté une victoire écrasante lors du tour de superdélégués. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue bosniaque Elmedin Konakovic, le ministre hongrois s'est félicité du fait qu'aux États-Unis, le plan directeur du courant libéral dominant visant à éliminer complètement le candidat non libéral de la course avait échoué et que le Parti démocrate devrait affronter Donald Trump lors d'une compétition démocratique à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis. L'organisation terroriste islamiste palestinienne Hamas a déclaré qu'elle poursuivrait les négociations avec Israël par l'intermédiaire de médiateurs jusqu'à ce qu'un accord de cessez-le-feu soit conclu. L'organisation a précisé qu'elle ferait prévu de la souplesse nécessaire pour parvenir à un accord qui impliquerait la fin de l'agression dans la bande de Gaza. La Hamas a accusé Israël de dresser des obstacles sur la voie d'un accord.
Des représentants des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte se trouvent au Caire pour discuter d'un éventuel cessez-le-feu avec les Hamas. Israël ne participe pas directement à ces discussions. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu exige notamment que l'organisation islamiste révèle les noms des otages encore en vie détenus dans la bande de Gaza. Le Hamas prétend qu'en raison des attaques israéliennes, il n'est actuellement pas en mesure de dire qui est encore en vie parmi les personnes enlevées. Le ramadan pourrait commencer ce week-end. En effet, le ramadan commence le jour suivant la détection du nouveau croissant de lune par le comité d'observation de la lune. Ce corps composé d'astronomes, d'officiers de justice et de membres des autorités islamiques s'est réuni pour déterminer le début du mois. Alors que l'Arabie saoudite annonce traditionnellement le début de la fin du ramadan au Moyen-Orient, et en dehors du Moyen-Orient, chaque pays dispose de son propre comité d'observation de la Lune. Les musulmans suivent le calendrier lunaire, ce qui aligne sur les phases de la Lune et compte environ 354 jours, soit 11 jours de moins que le calendrier grégorien traditionnel. En raison de cette différence, le ramadan est avancé de quelques jours chaque année, ce qui en fait un événement attendu dont les dates exactes ne sont révélées qu'à l'approche du mois. Cette semaine, le Conseil israélien de la sécurité nationale a publié un communiqué appelant le public à agir de manière responsable lors des voyages à l'étranger à l'occasion du Ramadan et à suivre les recommandations contenues dans les avertissements aux voyageurs. Cette période, c'est-à-dire le Ramadan, a une signification religieuse unique dans le monde musulman. Les organisations terroristes musulmanes considèrent le Ramadan comme une occasion de mener des attaques et des actes de violence, indique le communiqué. Au cours de cette période, les incitations et les appels lancés par des éléments de l'islam radical à commettre des attentats s'intensifient. Le Conseil de la sécurité nationale estime que les organisations terroristes vont probablement profiter de l'opération épée de fer et des tensions autour du mont du Temple et de la mosquée Al-Aqsa pour inciter des militants et les sympathisants à commettre des attentats contre des cibles israéliennes et occidentales. Le Conseil de la sécurité nationale a également averti que les Hamas et le djihad islamique palestinien étaient également susceptibles d'appeler à des attaques terroristes pendant le Ramadan qui pourraient avoir lieu à l'étranger. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a rejoint l'un de ses principaux conseillers lors d'une réunion avec le ministre israélien de la Défense Benny Gantz en visite dans le pays, donnant ainsi une légitimité à la visite à Londres du haut fonctionnaire israélien qui s'est fait contre la volonté du Premier ministre Benjamin Netanyahu. M. Sunak a participé à la réunion entre le conseiller britannique à la sécurité nationale Tim Barrow et M. Gantz. C'était la deuxième des deux réunions que le membre du cabinet de guerre a organisées à Londres. Selon les informations communiquées par son bureau, M. Gantz a remercié le Royaume-Uni pour ses efforts visant à garantir la sécurité d'Israël et a souligné l'importance d'une pression internationale continue sur les Hamas pour obtenir la libération des otages. Selon le communiqué en anglais publié par le bureau, Israël soutiendra les solutions à la crise de l'aide humanitaire qui ne conduisent pas au détournement de l'aide vers les Hamas. Mercredi, le porte-parole en chef de la Commission européenne, Eric Mamer, a annoncé que l'Union européenne soutenait les efforts visant à établir un corridor humanitaire maritime pour approvisionner la population de Gaza pendant le conflit armé entre Israël et la Palestine. En réponse à une question des journalistes lors de la conférence de presse quotidienne habituelle de la Commission européenne, le porte-parole a notamment indiqué que Chypre ayant pris l'initiative de créer un corridor humanitaire maritime, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, se rendra donc dans ce pays insulaire. Selon ces informations, Ursula von der Leyen se rendra vendredi dans le port de Larnaca pour visiter le centre mis en place pour acheminer l'aide conjointe de l'Union européenne aux Gazois. Depuis le début du conflit israélo-palestinien, la Commission européenne a souligné la nécessité de fournir une assistance aux Palestiniens dans le besoin, tout en soulignant également que la situation des Palestiniens innocents qui n'ont aucun lien avec le Hamas et ses activités terroristes est extrêmement préoccupante et que la Commission prend toutes les mesures possibles pour leur venir en aide, a-t-il déclaré.
La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré lors d'une conférence de presse dans le territoire fédéral de Sirius que Moscou souhaitait que les diplomates européens qui ont récemment annulé une réunion avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, répondent à des questions sur ce qu'ils étaient en train de faire en Russie. M. Lavrov a indiqué lundi qu'il avait personnellement voulu dissuader les ambassadeurs de l'Union européenne d'essayer d'interférer dans l'élection présidentielle russe, mais que ceux-ci avaient annulé la réunion 2 jours avant celle-ci. Mme Zakharova a indiqué cette semaine que la réunion avait été organisée à l'invitation des chefs de mission diplomatique de l'Union européenne et de ses États membres. La conclusion est évidente. De manière globale, ils ne sont pas intéressés par des contacts avec les responsables russes. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Nous voyons cela au sens large, a précisé la porte-parole. C'est une pratique diplomatique anormale. Elle remet fondamentalement en question l'objectif des missions diplomatiques de ces pays. Ainsi, la question se pose, quelle est donc, selon nous, la raison d'être de leur présence dans notre pays? C'est demander la porte-parole. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le ciel sera le plus souvent couvert. Dimanche, le soleil se montrera dans certaines régions de l'Hongrie. Les températures moyennes évolueront entre 1 et 8 degrés le matin et entre 12 et 18 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El plan maestro de la corriente dominante liberal ha fracasado en Estados Unidos y así no ha sido posible excluir de las primarias al favorito Donald Trump, que además ha obtenido una aplastante victoria en el supermartes, ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Peter Szijjártó. En una rueda de prensa conjunta con su homólogo bosnio, Elmedin Konaković, el ministro se congratuló de que en Estados Unidos el plan maestro de la corriente dominante liberal para eliminar por completo de la carrera al candidato no liberal haya fracasado estrepitosamente y de que el Partido Demócrata tenga que enfrentarse a Donald Trump en una contienda democrática tras la decisión del Tribunal Supremo estadounidense. La organización terrorista islamista palestina Hamas ha afirmado que seguirá negociando con Israel a través de mediadores hasta que se alcance un acuerdo de alto el fuego. La organización dijo que mostraría la flexibilidad necesaria para alcanzar un acuerdo que exigiría el fin de la agresión en la Franja de Gaza y acusó a Israel de poner obstáculos en el acuerdo. Representantes de Estados Unidos, Qatar y Egipto se encuentran en El Cairo para debatir con Hamas un posible alto el fuego. Israel no participa directamente en las conversaciones. Entre otras exigencias, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu exige que la organización islamista revele los nombres de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza que siguen con vida. Hamas afirma que, debido a los ataques israelíes, actualmente no puede decir quién sigue vivo entre los secuestrados. El Ramadán podría comenzar este fin de semana. El Ramadán comienza el día después de que la luna creciente nueva sea avistada por el Comité de Observación de la Luna. Un grupo de astrónomos, funcionarios judiciales y miembros de las autoridades islámicas se reúnen para determinar el comienzo del mes. Aunque Arabia Saudí anuncia tradicionalmente el comienzo y el final del Ramadán en Oriente Próximo, cada país de la región tiene su propio Comité de Observación de la Luna. Los musulmanes siguen el calendario lunar que se alinea con las fases de la luna y tiene aproximadamente 354 días, 11 días menos que el calendario gregoriano tradicional. Debido a esta diferencia, el Ramadán se adelanta unos días cada año, lo que lo convierte en un acontecimiento esperado, cuyas fechas exactas solo se revelan más cerca del mes.
El Consejo de Seguridad Nacional de Israel emitió esta semana un comunicado en el que pide a la población que, tomando en consideración el Ramadán, actúe con responsabilidad cuando viaje al extranjero y de acuerdo con las recomendaciones incluidas en las advertencias de viaje. Este periodo tiene un significado religioso único en el mundo musulmán. Las organizaciones terroristas musulmanas ven en el Ramadán una oportunidad para llevar a cabo atentados y actos de violencia, señala el comunicado. Durante este periodo se intensifican la iniciación y los llamamientos por parte de elementos de Islámico radical a llevar a cabo atentados. Según el Consejo de Seguridad Nacional, es de esperar que las organizaciones terroristas aprovechen la operación Espadas de Hierro, las tensiones en torno al monte del Templo y la mezquita de Al-Aqsa para incitar a activistas y simpatizantes a llevar a cabo atentados contra objetivos israelíes y occidentales. Además, el Consejo Nacional de Seguridad advirtió de que Hamas y la Yihad Islámica Palestina están convocando atentados terroristas durante el Ramadán que podrían tener lugar en el extranjero también. El primer ministro británico Rishi Sunak participó junto con uno de sus principales asesores en una reunión con el ministro visitante del Gabinete de Defensa, Benny Gantz, dando legitimidad al alto funcionario israelí que se encontraba en Londres en contra de los deseos del primer ministro Benjamin Netanyahu. Sunak asistió con Gantz y con el asesor británico de Seguridad Nacional, Tim Barrow, a una reunión que fue la segunda de las dos que el miembro del gabinete de guerra mantuvo en Londres. Gantz agradeció al Reino Unido sus esfuerzos por garantizar la seguridad de Israel y subrayó la importancia de mantener la presión internacional sobre Hamas para conseguir la liberación de los rehenes, dijo su oficina. Según la declaración en inglés emitida por la oficina, Israel apoyará las soluciones a la crisis de ayuda humanitaria que no conduzcan al desvío de ayuda a Hamas. La Unión Europea apoya los esfuerzos para establecer un corredor humanitario marítimo que proporcione suministros a la población de Gaza durante el conflicto armado entre Israel y Palestina, declaró el miércoles el portavoz jefe de la Comisión Europea, Eric Mamer. En respuesta a una pregunta de los periodistas en la habitual rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, el portavoz dijo, entre otras cosas, que como Chipre ha encabezado la iniciativa de crear un corredor humanitario marítimo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, viajará a la nación isleña. Según la información, Ursula von der Leyen visitará el viernes el puerto de Larnaca para conocer el centro creado para entregar ayuda conjunta de la UE a los habitantes de Gaza. Desde el comienzo del conflicto israelo-palestino, la Comisión Europea ha insistido en la necesidad de prestar ayuda a los palestinos necesitados, además de subrayar que la situación de los palestinos inocentes no relacionados con Hamas y sus actividades terroristas es de la máxima preocupación. La Comisión está tomando todas las medidas posibles para ayudarles, declaró. Moscú quiere que los diplomáticos europeos que cancelaron recientemente una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, respondan a preguntas sobre lo que están haciendo en Rusia, dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, en una conferencia de prensa en el territorio federal de Sirio. Lavrov informó el lunes que había querido disuadir personalmente a los embajadores de la UE de intentar interferir en las elecciones presidenciales rusas, pero cancelaron la reunión 2 días antes del encuentro. Zakharova declaró esta semana que la reunión habían sido invitados los jefes de las misiones diplomáticas de la UE y sus Estados miembros. La conclusión es obvia, no les interesa mantener el contacto con las autoridades rusas en su conjunto. No es un caso aislado, lo vemos en un sentido más amplio, dijo la portavoz. Se trata de una práctica diplomática anómala. Es algo que cuestiona fundamentalmente el propósito de las misiones diplomáticas en estos países. De este modo, se ha planteado la pregunta ¿cuál consideran ellos mismos que es el propósito de su presencia en nuestro país?, añadió la portavoz. Y finalmente, por el tiempo, el fin de semana se prevé mayoritariamente nublado. El domingo podría lucir el sol en algunos lugares. La temperatura media será de 1 a 8 grados por la mañana y de 12 y 18 grados por la tarde.
先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。近日，匈牙利外交与对外经济部长西雅图·贝特表示，美国自由派主流的总体计划已宣告失败，无法将热门人选唐纳德·特朗普排除在初选之外，因为后者已经在超级代表论中获得了压倒性胜利。在与波斯尼亚和海斯哥维那外交部长阿尔梅丁·科纳科维迪吉的联合新闻发布会上，西雅图对自由派主流总体计划的惨败表示欢迎。该计划旨在将非自由派候选人逐出竞选。他还指出，在最高法院作出裁决后，民主党将不得不在民主竞选中与唐纳德·特朗普竞争。近日，巴勒斯坦伊斯兰恐怖组织哈马斯表示，将通过调停人继续与以色列进行谈判，直至达成停火协议。哈马斯表示，为了达成结束侵略加沙地带的协议，他们将展现出必要的灵活性。另外，哈马斯指责以色列阻碍了协议的达成。目前，美国、卡塔尔和埃及的代表正在开罗讨论与哈马斯的减载停火协议，但以色列并未直接参与谈判。此前，以色列总理本雅明内塔尼亚胡提出了多项要求，其中包括哈马斯公开被扣留在加沙一带的幸存人质的名单。哈马斯声称，由于以色列所发动的攻击，他们目前无法确认被绑走的人员中还有哪些人存活。斋月预计将在本周末开始，具体日期将为月球天文台观测到新月后的第二天。天文学家、法院官员和伊斯兰当局成员将开会决定斋月开始之日。虽然传统上由沙特阿拉伯宣布中东斋月的开始和结束，但该地区每个国家都设立了自己的月球观测委员会。穆斯林遵循与月相一致的阴历，该历法全年约354天，比传统公历少11天。由于该差异，斋月的开始日期会逐年提前7天，人们对其确切期间的决定充满期待。该期间只有在斋月临近时才会揭晓。以色列国家安全委员会本周发表声明，呼吁公众在斋月期间出国旅行时应负责任地行事，并遵守旅行警告中的建议。声明指出，这一时期斋月在穆斯林世界具有独特的重要意义。穆斯林恐怖组织可能会利用斋月发动袭击和暴力活动。在此期间，激进伊斯兰分子可能会加剧煽动和呼吁实施袭击。该委员会指出，恐怖组织可能会利用铁剑行动以及圣殿山和阿克萨清真寺周围的紧张局势，煽动激进分子和支持者对以色列和西方目标发动袭击。该委员会还警告称，哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织可能在斋月期间呼吁发动恐怖袭击，这些袭击可能在国外发动。近日，英国首相里希·苏纳克与他的一位高级顾问一起加入了与来访的以色列战时内阁部长本尼甘茨的会面，赋予了这位以色列高级官员合法性。后者冒着以色列总理本雅明内塔尼亚胡的反对访问了伦敦。苏纳克出席了英国国家安全顾问蒂姆·巴罗与甘茨会面，这是甘茨在伦敦举行的2次会面中的第2次。甘茨的办公室表示，甘茨感谢英国为确保以色列安全所做的努力，并强调应该继续向哈马斯施加国际压力，以确保人质获释。据该办公室发布的英文声明称，以色列愿意支持解决人道主义援助危机的方案，但这些方案不得导致援助物资转移到哈马斯手中。
欧盟委员会首席发言人埃里克·马默周三表示，欧盟正在支持建立一条海上人道主义走廊，以在以色列巴勒斯坦武装冲突期间向加沙人民输送物资。在欧盟委员会例行每日新闻发布会上，马默在回答记者提问时表示，在塞浦路斯率先发起建立海上人道主义走廊的倡议后，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩将前往塞浦路斯。据悉，冯德莱恩将于周五访问塞浦路斯拉纳卡港，视察设立用于向加沙居民提供欧盟联合援助的中心。马默指出，自以巴冲突爆发以来，欧盟委员会一直在强调向需要援助的巴勒斯坦人提供援助的必要性。委员会还强调，与哈马斯及其恐怖活动无关的无辜巴勒斯坦人的处境最令人担忧。委员会正在采取一切可能的措施来帮助他们。近日，俄罗斯外交部发言人玛利亚·扎哈罗娃在俄罗斯西里乌斯举行的新闻发布会上表示，莫斯科希望欧洲外交官们解释他们在俄罗斯的活动。这些欧洲外交官最近取消了与俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫的预定会面。拉夫罗夫周一表示，他原本希望在会面上说服欧盟大使们不要试图干预俄罗斯的总统选举，但他们在会前2天取消了会面。扎哈罗娃本周表示，该会面是由欧盟及其成员国的外交使团团长发出邀请的。很明显，他们整体上不想与俄罗斯官员接触。这次会面的取消不是个例，我们可以从更广泛的层面感到这一点。扎哈罗娃说道。这一取消会面的行为是一种反常的外交做法，从根本上令人质疑这些国家外交使团的目的。因此，我想问的是，他们如何看待自己被排除我国的目的？那天气呢？预计周末将以阴天天气为主，周日部分地区将阳光明媚，上午的平均气温为1到8度，下午为12到18度。女士们、先生们，非常感谢！为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. תוכנית המיינסטרים הליברלי בארצות הברית נכשלה, ולכן לא ניתן היה להרחיק מהפריימריז את המועמד דונלד טראמפ, שזכה בניצחון מוחץ בסבב סופר יום שלישי, אמר משרד החוץ ההונגרי ושר החוץ פיטר סיארטו. בתגובה לשאלת עיתונאי במסיבת עיתונאים משותפת עם עמיתו הבוסני אלמדין קונקוביץ', ראש המשרד בירך על כך שבארצות הברית תוכנית המיינסטרים הליברלי לחסל את המועמד הלא ליברלי הפוטנציאלי מהתחרות נכשלה כישלון חרוץ. ושבעקבות החלטת בית המשפט העליון בארצות הברית, המפלגה הדמוקרטית חייבת להתחרות מול דונלד טראמפ במאבק דמוקרטי. ארגון הטרור חמאס הודיע כי ימשיך במשא ומתן עם ישראל באמצעות מתווכים עד להשגת הסכם הפסקת אש. הארגון אמר כי הוא מגלה מספיק גמישות כדי להגיע לעסקה שתסיים את התוקפנות ברצועת עזה, וחמאס האשים את ישראל בהצבת מכשולים בדרך להסכם. נציגי ארצות הברית, קטר ומצרים מנהלים משא ומתן על הפסקת אש אפשרית עם חמאס בקהיר. ישראל אינה מעורבת ישירות בשיחות. בין היתר דורש ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו מהארגון האסלאמיסטי לפרסם את שמות החטופים המוחזקים ברצועת עזה ועדיין בחיים. בחמאס אומרים כי כרגע אין באפשרותו לומר מי עדיין בחיים מבין החטופים עקב התקפות ישראליות. הרמדאן מתחיל בסוף השבוע הקרוב ביום שלאחר הירח החדש, דבר שמוחלט על ידי ועדת התצפית. קבוצה של אסטרונומים, פקידי בתי משפט ואנשי סמכות אסלאמית נפגשת כדי לקבוע את תחילת החודש. בעוד ערב הסעודית מכריזה באופן מסורתי על תחילתו וסיומו של הרמדאן במזרח התיכון, לכל מדינה במזרח התיכון יש ועדה משלה לתצפית הירח.
המוסלמים עוקבים אחר לוח השנה הירחי, שמתיישר עם שלבי הירח ואורכו 354 ימים, כלומר הוא קצר ב-11 ימים מלוח השנה הלועזי. עקב ההבדל הזה, הרמדאן זז כמה ימים בכל שנה, מה שהופך את הרמדאן לאירוע מצופה מאוד שתאריכיו המדויקים נחשפים רק כאשר החודש מתקרב. המועצה לביטחון לאומי בישראל פרסמה השבוע הודעה הקוראת לציבור לנהוג באחריות בנסיעה לחו"ל לאור הרמדאן ולפעול לפי ההמלצות הכלולות באזהרות מסע. לתקופת הרמדאן יש משמעות דתית ייחודית בעולם המוסלמי. ארגוני טרור מוסלמים רואים ברמדאן הזדמנות לבצע פיגועים ומעשי אלימות, נכתב בהודעה. בתגובה זו גוברות ההסתה והקריאות של גורמים באסלאם הקיצוני לבצע פיגועים. במועצה לביטחון לאומי מעריכים כי ארגוני הטרור צפויים לנצל את מבצע חרבות ברזל ואת המתיחות סביב הר הבית ומסגד אל-אקצא, לכוון פעילים ולעודד תומכים לבצע פיגועים נגד מטרות ישראליות ומערביות. המועצה לביטחון לאומי גם הזהירה כי חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני קוראים לפיגועים במהלך הרמדאן שעלולים להתרחש גם בחו"ל. גם ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק הצטרף לפגישה של אחד מיועציו הבכירים, שר הביטחון בני גנץ, והעניק לגיטימציה לבכיר הישראלי ששהה בלונדון בניגוד לרצונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. סונאק השתתף בפגישה שערך היועץ לביטחון לאומי הבריטי טים ברו עם גנץ, הפגישה השנייה מבין השתיים שערך חבר הקבינט המלחמה בלונדון. גנץ הודה לבריטניה על מאמציה להבטיח את ישראל ולהדגיש את חשיבות הלחץ הבינלאומי המתמשך על חמאס כדי להבטיח את שחרור החטופים, נמסר מלשכתו. על פי תמליל באנגלית שפרסם המשרד, ישראל תתמוך בפתרונות למשבר הסיוע ההומניטרי שלא יובילו להפניית הסיוע לחמאס. האיחוד האירופי תומך במאמצים שמטרתם הקמת מסדרון הומניטרי ימי כדי להבטיח אספקה לאוכלוסיית עזה במהלך הסכסוך המזוין הישראלי-פלסטיני, אמר אריק מאמר, הדובר הראשי של הנציבות האירופית, ביום רביעי. במסיבת העיתונאים היומית הרגילה של הנציבות האירופית, בתגובה לשאלת עיתונאי, אמר הדובר בין היתר שמכיוון שקפריסין עמדה בראש היוזמה שמטרתה ליצור מסדרון הומניטרי ימי, נשיאת הנציבות אורסולה פון דר ליין תיסע למדינת האי. על פי המידע, אורסולה פון דר ליין תבקר בנמל לרנקה ביום שישי, כדי לבקר במרכז שנוצר להעברת סיוע משותף של האיחוד האירופי לעזתים. מאז תחילת הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הנציבות האירופית הדגישה את הצורך במתן תמיכה לפלסטינים נזקקים. היא גם מדגישה שמצבם של פלסטינים חפים מפשע שאינם קשורים לחמאס ולפעילות הטרור שלו מעורר דאגה גדולה ביותר, והאיחוד ינקוט בכל הצעדים האפשריים לטובתם, אמר. מוסקבה ממתינה לתשובה מהדיפלומטים האירופאים שביטלו לאחרונה פגישה עם שר החוץ הרוסי סרגי לברוב לשאלה מה הם בדיוק עושים ברוסיה. כך אמרה דוברת משרד החוץ הרוסית מריה זכרובה במסיבת עיתונאים שהתקיימה בשטח הפדרלי של סיריוס. לברוב אמר ביום שני שהוא היה רוצה באופן אישי לייעץ לשגרירי האיחוד האירופי שלא לנסות להתערבב בבחירות לנשיאות ברוסיה, אבל הם ביטלו את הפגישה יומיים לפני כן. זכרובה אמרה השבוע כי ראשי הנציגות הדיפלומטיות של האיחוד והמדינות החברות הוזמנו לפגישה. המסקנה ברורה, הם לא מעוניינים במגע עם גורמים רשמיים מרוסיה. זה לא מקרה ייחודי, אנחנו רואים את זה במובן רחב יותר, אמרה הדוברת. מדובר בפרקטיקה דיפלומטית חריגה, זה דבר שמעמיד בסימן שאלה את מטרת הנציגויות הדיפלומטיות של המדינות הללו. כך עלתה לסדר היום השאלה, מה לפי דעתם המטרה של נוכחותם במדינה שלנו, הוסיפה דוברת משרד החוץ. ולמזג האוויר צפוי מזג אוויר מעונן בעיקרו במהלך סוף השבוע. במדי פעם מזג האוויר צפוי להתבהר ביום ראשון. הטמפרטורות תהיינה בין 1 ל-8 מעלות בבוקר ובין 12 ל-18 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או boerpress.com. תודה רבה ושתהיה לכם שבת שלום.